Hello and welcome to another episode of Story Behind the Story. Today we are discussing Made, which is known as the lifeblood of the state. With me is firebrand, student leader and now activist, advocate who has taken this Made issue to heart and is pushing it along. Welcome, Ridhinath Shirudkar. Also with me is Ramesh Gaons. Now Ramesh Gaons needs no introduction. He's been an activist for a very long time. He's been taking up environmental issues of the state for a long time. Welcome Ramesh Bab, sir. Made. We've been hearing about this Made for a very long time, sir. Everybody says it's close to the heart. Chief Minister says, the previous Chief Minister said, every political leader, everybody says it's close to the heart. But from a layman's point of view, we are coming off second best in this battle with Karnataka. Maybe I'm wrong. Maybe the people's perception is wrong. But could you tell us what is the status of Made as in today, and whether people are wrong or whether government is right, or if both are right, both are wrong? Ridhinath, I would like to start with you. After this COVID thing, lockdown situation, we need to revise everything again. And Andolan, Made Andolan is one of the thing. माधयचें आंदोलन सगळ्यांक खबर आसा बेजिकली की कशा प्रकारे स्टार्ट जालें, केन्नाच्यान स्टार्ट जालें. गांवस सर आसतले, राजेंद्र केरकर सर आसतले, प्रज्वल सर आसतले, सगळे दे हॅव फॉट वेहेमेंटली विथ द गव्हर्मेंट्स, विथ द स्टेट गव्हर्मेंट, विथ द सेंट्रल गव्हर्मेंट अँड द कर्नाटक गव्हर्मेंट अर्लियर फॉर सो मेनी इयर्स. निर्मला ताई लीड घेतली आनी हें सगळें स्टार्ट जालें, वीच वॉज रिक्वायर्ड एट दॅट टायम. पूण आयजचें सिच्युएशन जें आसा तें मातशें वेगळें आसा आनी सिन्स लास्ट ऑक्टोबर वी हॅव बीन टेलिंग पीपल, आमी लोकांक सांगीत आसा की वाय वी शूड कम आउट फॉर म्हादय. म्हणजे इट इज नॉट जस्ट अ रिवर फॉर अस. म्हणजे राजेंद्र केरकर सरांचे एक लेक्चरान हांवें आयकलेलें की हिमालय पर्वत जावच्या पयलीं सह्याद्री खोर आशिल्ले, आनी दॅट इज बिकॉज ऑफ दॅट गंगे पेक्षा पयलीं पासून म्हादय व्हांवता. सो इतली जुनी परंपरा म्हादयची आसा, ती वाचोवपाची पयली गरज आसा. ताका लागून म्हादयक लागून भायर सरचें. आतां आमकां जर उदक जाय जाल्यार तें गोंयकारांक उदक मेळटा म्हादयंतल्यानूच. फाल्यां म्हादय ना जाल्यार आमी उदक खंयच्यान पितले? गोंयची सगळी समृद्धी जी आसा ती बिकॉज ऑफ म्हादय आसा. कारण आमची गोंयची संस्कृती हे बिल्डिंग्स आनी मायनिंग्स आनी फॅक्टरीज न्ही, तर आमचो सैम जो आसा ती आमची संस्कृती आसा आनी आमची ती समृद्धी हो सैम आसा. आनी हो सैम जर टिकतलो जाल्यार म्हादय न्हंय टिकपाची गरज आसा. आतां हे करतले जाल्यार दोन बाजू आसा ताज्यो. एक आसा लिगल फायट आनी एक आसा ग्रावंड लेवल फायट. म्हाका खबर ना हें सरकार कितले पर्यंत लिगल फायट लडूंक शकता तें. ताका लागून ह्या सरकाराक प्रेशरायज करपाक लोकांनी रस्त्यार देवपाची गरज आशिल्ली. म्हणून 1 नोव्हेंबराक आमी रस्तो आडयलो. आमचेर खूब टिका जाली बीन, खूब जाणांनी एप्रिशिएटूय केलें की इतल्या वर्साच्या म्हादय आंदोलनान फर्स्ट टायम एक एग्रेसीव स्टँड खंयच्या तरी संस्थेन घेतला, ऑर्गनायझेशनान घेतला आनी एक रस्तो आडयलो आनी इट बिकम अ नॅशनल न्यूज. बिकॉज 3rd मांडवी ब्रीज हो बांदतेगेर फर्स्ट टायम कोणें जर आडयलो जाल्यार तो आमी आडयलो. ते रिपरकेशन्स आसतले, थोड्यांनी टिका केल्यो, तो कोणें सांगलें एम्बुलन्स आडयली. बट दोज आर ऑल थिंग्स येता बरोबर. काही गजाली करपाक लागून काही वायट गजाली जाता, नो मॅटर. बट उदक वाटयतले जाल्यार ह्यो गजाली करप गरजेच्यो आशिल्ल्यो आनी दॅट वी डीड. आज म्हादय हॅज बिकम अ नॅशनल न्यूज बिकॉज ऑफ दॅट सिंगल आंदोलन. त्याच्या नंतर प्रकाश जावडेकरांक आडयले आमी, आमकां अरेस्ट जालो, अश्यो खुबश्यो गजाली जाल्यो. हें सगळें करता आसतना गोंयच्या प्रत्येक मनशाच्या तोंडाचेर म्हादय 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 आशिल्ली. आज लॉकडावनान ती खंय ना खंय कमी जाला, कारण लोकांक भायर सरूंक मेळना, एपिडेमीक एक्ट आसा, कोण उलयता ताजेर अरेस्ट जावपाची शक्यता आसता. अश्यो खुबश्यो गजाली आसल्या कारणान वी नो आवर गव्हर्मेंट व्हेरी वेल की गव्हर्मेंट इनॉग्रेशन करतना सोशल डिस्टन्सिंग पाळना, पण थंय कोण तरी आंदोलन करता सोशल डिस्टन्सिंग पाळून जाल्यार तांचेर खटले भरतात. अशा प्रकारचें सरकार जेन्ना गोंयान आसा त्या टायमार गोंयकारांनीच बरे पद्दतीन भायर सरून हें म्हादयचें आंदोलन करूंक जाय. आयचो स्टेटमेंट म्हादयचो असो आसा की आमी ग्रावंड लेवल वचूंक शकना बिकॉज ऑफ द सिच्युएशन. म्हादयन थंय एक्चुअल कितें चल्लां आमकां डावट आसा की ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर ह्या लॉकडावनान 144 जे आसा
ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीर जितल्यो इल्लिगल गजाली आसा त्यो जातल्यो. म्हणजे हांव गांव स्तरा कडेन दवरलें तें म्हणपाक लागलें की म्हादईतलीं झाडां कापलीं, इल्लिगल एक्टिविटी. कित्याक कापली? बिकॉज आमचे सारके लोक भायर सरूंक शकना, आमचे सारके लोक एक्टिविस्ट भायर सरले फाल्यां अरेस्ट करतले. पूण इल्लिगली झाडां कापपी लोकांक आज अरेस्ट जावपाक शकना. आज म्हादईच्या खोऱ्यान आंदोलन सुद्दां मायनींग सुद्दां प्रकारे स्टार्ट जालें एका प्रकारे. तुमी म्हणटा आसात की ते उबारता माल म्हणून, पण आमचें अशें म्हणणें आसा की कदाचित एक्सकवेशनूय जावंक शकता. ताचेर नियंत्रण कितें आसा गव्हर्मेंटाचें? ह्यो सगळ्यो गजाली आसा, ह्यो सगळ्यो म्हादई कडेन रिलेटेड आसा. आनी जर आमकां गोंय सांबाळपाचें आसा जाल्यार म्हादई सांबाळप इम्पॉर्टंट आसा. आनी आयच्या घडयेक सुप्रीम कोर्टान गोंयची बाजू जी आसा ती सामकी वीक जाल्ली आसा. पयलीं म्हटल्यार अवॉर्ड नोटिफाय करपाक लागून कर्नाटकान एप्लिकेशन घातलें वीच वॉज नॉट अपोज्ड बाय गोवा गव्हर्मेंट, आनी तें एप्लिकेशन अलाव जालें. द अवॉर्ड हॅज बीन नोटिफायड. तेज्या नंतर गोवा गव्हर्मेंटान हांगा गोंयकारांनी बोळा घातलो म्हणून एप्लिकेशन घातलें फॉर स्टे ऑफ दॅट पब्लिकेशन. दॅट वॉज रिजेक्टेड. सो सगळ्या सायडीच्यान गोंयची बाजू जी आसा ती आमचे गव्हर्मेंट आनी आमचे एजी आसतले ते मांडपाक खंय ना खंय कमी पडले अशें म्हाका दिसता. ग्रावंड लेवल वर्क जो आसा तो आतां आमकां परत सुरू करचो पडटलो. गांव सर आसा तांच्या बरोबर सुद्दां, कारण तांकां ह्या विशयांतली खूब नॉलेज आसा, सो तांच्या बरोबर ग्रावंड लेवल वर्काचेर सुद्दां आनी म्हादईच्या खोऱ्यान वचून आमकां परत एकदां पळोवचें पडटलें की कर्नाटक खंय पर्यंत आतां पाविल्ली आसा ती. Ridhunath has put the situation ground level legal, but आमकां मातशी म्हायती जाय सर, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द लीगल स्टेटस, बिकॉज लीगल स्टेटस from what Ridhunath is saying is that is weak, and we have seen Supreme Court and the award and so can you give us some more information about how weak or how strong the legal status of Goa is vis-a-vis Karnataka and Maharashtra? आता आमच्या मित्रांन सांगले त्याप्रमाणे ते हे सगळे घडामोडी घडत आसात आणि लिगली सुप्रीम कोर्टाची जी मॅटर आसा ती अवॉर्ड बी सगळे जाले, पण त्याच बरोबर आणि तांकां सपोर्टिंगाक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे फेब्रुवारी 26 2020 नोटिफिकेशनूय कर्नाटकाच्या फेवरान जालें. आता कशें आसता, जेन्ना लॉ पॉयंट येता तेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटे जर ह्या पार्टीची बाजू घेता जायत जाल्यार ती बाजू आसा ती स्ट्रॉंग जाता ना. लेट मी इंटरप्ट नाव. तुम्ही सर म्हणटा दॅट द सेंट्रल गव्हर्मेंट हॅज टेकन द सायड ऑफ कर्नाटका. आर यू सेइंग दिस? ऑफकोर्स, कारण जेन्ना हांगासर अमित शहान नोट धाडलो, आतां हांव तें नांव घेवपाक सोदिनासलो, पण अमित शहान नोट धाडलो आनी त्याच्यानुसार त्या प्रमाणे हांगासर येडियुरप्पा येयलो. मिसो पर्रीकर तेन्ना असले मुख्यमंत्री, त्यांच्या कडेन उलोवणी जाले आनी तेंच्यांनी मागीर ताका हय म्हटलें. अमित शाह एक्सपेक्ट करतालो बेंगलोराक जी मिटींग आसा, पॉलिटिकल मिटींग, ज्याका मोदी अटेंड करपाचो आसा, थंय तेजो प्लॅन जो आसा ना तो प्लॅन तो डिस्क्लोज करपाचो. पण थंयसर तेणे एक शब्द म्हादईचेर काडलो ना. हें डिसहार्टनिंग जालें मोदी खातीर. थंयसर मागीर ते बॅकफुटाचेर वचपाक लागले. एक प्रकारे पॉलिटिकल मदीं गिमिक्स तयार जावपाक लागली आनी येडियुरप्पा हांगासर येयल्या नंतर ताका कन्सेंट दिवपाचें काम आमचे हांगासरले त्या वेळार मुख्यमंत्री केले. दोश दिवपाची गरज ना, पण तो एटिट्यूड दाखयता म्हादई कडेन आमी कितले सिरियसली पळयता, स्टेटीच्या बाबतींत आमी कितले सिरियसली विचार करता आनी कर्नाटकाच्या इन फेवर, कारण तेन्ना इलेक्शन आसलें. त्या इलेक्शनाच्या वेळारच तेंच्यांनी हें सगळें केल्लें. ते वटेन अमित शहान तयार केल्ली सगळी बॅकग्रावंड आनी ती अपेक्षा केल्ली की मोदी थंयसर येतलो, बेंगलोरच्या मिटिंगेंत ते भाशण करतलो आनी ते मागीर सगळें डिस्क्लोज जातलें आनी त्याच्या नंतर मागीर फुडल्यो गजाली घडत रावतल्यो. बट इन फेवर ऑफ कर्नाटक, गोवाच्या न्हय. गोंयचे BJPचे सरकार, कर्नाटकानूय ते BJPचे सरकार, पण गोंयच्या बाजूक इन्क्लिनेशन नासलें, कर्नाटकाच्या बाजून आसलें. हेचें कारण अशें की गोंयचे 3च खासदार आनी कर्नाटकाचे 40 खासदार. 40 खासदार मेजॉरिटी येवपा खातीर सेंट्रल गव्हर्मेंटाक दिल्ली सरकार स्थापन करपाक कर्नाटकाचीच मदत जाय ना. कर्नाटकात दुखोवन कशें जातलें, त्यामुळे ते जास्तीत जास्त कर्नाटकाच्या बाजूनच आमचे हांगासरले थंयसरले सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे लोक, सत्ताधारी लोक रावले. हेचो दुश्परिणाम कितें जालो, मागीर परत जो 26 फेब्रुवारीचे सांगले की नोटिफिकेशन काडली इन फेवर ऑफ जवळ जवळ 13 TMC 13+ TMC पाणी तांकां दिवपा खातीर.
गोष्टी अश्यो घडपाक लागल्यो की जे सगळ्यो कर्नाटकाक फॉर आनी इन फेवर जाता अशा पद्दतीन, आनी गोंयची बाजू जी आसा न्हय ती वीक जाता अशा पद्दतीन जावपाक लागली. आनी त्याच बरोबर दुसरें अशें जालें की कर्नाटकान एक गोश्ट जावपाक लागली, थंयसरले फार्मर्स एजिटेशन्स करपाक लागले, आमकां जायच पाणी जाय आनी नाजाल्यार मागीर बशी जाळपाक लागले, बंद करपाक लागले, सगळे कडेन बंद. ही गोश्ट गोंयान घडली ना. हेचें जे एकूण इंटेन्सिटी जी दाखोवपाक जाय आसली कर्नाटकान भरपूर दाखयली, पण गोंयान मात्र ही इंटेन्सिटी अजिबात दाखयली ना, ना पॉलिटिकली ना लोकां कडल्यान. आनी दोनूय कडल्यान आमी सामके फेल्युअर जाल्या कारणा खातीर आमची बाजू खुबशी वीक जाली. बट लिगली सुद्दां कशें जालें आमच्या कडेन, सुरवातीक आमचे एडवोकेट जनरल ज्या पद्दतीन बाजू मांडटाले ती बाजू अक्षरशः कोणूच खावचो ना अशा पद्दतीन आसली. म्हादयची स्ट्रॉंग लिगल पॉयंट्स जे आसात, म्हणजे थंय वायल्ड लायफ सँच्युरी, म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा, त्याच्या नंतर जवळ जवळ 1400 हेक्टरांचे फॉरेस्ट आसा, व्हर्जीन फॉरेस्ट आसा, त्याच्या नंतर असलेली आमची डायवर्सिटी बायोडायवर्सिटी आसा, ती इकोसिस्टम्स आसा त्यो सगळ्यो, आनी त्याच्यानंतर त्याचो सकयल म्हणजे वयर जर म्हादय गेली जायत जाल्यार सकयल त्याचो पाणी आमकां सकयल मेळपा खातीर कितलो दुश्परिणाम जातलो हें सगळें थंय मांडपाक तांकां जमलें ना. हें आमचें दुर्दैव, कारण आमच्या कडेन स्टडी ना. No, sir, wait, let me interrupt shortly. Na, मांडल्याक जावंक ना or करूंक ना, is that what are you saying? मांडूंक ना कित्याक? मांडूंक जावंक ना or मांडलेलें ना? That if you would सिंपल मांडपाक. आतां हांवें जर अभ्यासच करूं ना, स्टडी करूं ना, लॉ अभ्यास स्टडी करूंक ना इज अ स्ट्रॉंग चार्ज. हां, लॉ आनी म्हाजी स्टडी अशे दोनूय घेवन जर आमी गेल्ले जायत जाल्यार ताका बॅटल बरें जातलें आसलें. पण आमच्या कडेन तें जालें ना. हाऊ लॉंग हॅज दीस मादे इश्यू बीन गोईंग ऑन? पयलीं केन्ना चालू जाल्लें? 1974. 1974 and आयज कितें सर? 2020. So 1974 to 2020 is not enough time to gather data on Madhe? See, I'm not interested. Suppose If you're not interested, I'm not interested. that is another strong charge, sir. हांव स्ट्रॉंग चार्जीसच करता, कारण we never looked at Madhai the way the other people, like my friend also looked at Madhai. किंवा सी आमच्या गोंया खातीर ही लायफलायन आसा हेचो सिरियसनेस आय एम सॉरी गोंयचे एक्काय पॉलिटिशियनाक ना. सगळ्यो तुमच्यो न्हंयो काबार सुद्दां जाल्या आतां, पण न्हंय म्हणून जे पयशे तेंच्या पर्यंत वयतात न्हू न्हंय सारके, तितके मेळटूंक पुरो तांकां. वाय आय शूड केअर फॉर? कळ्ळें न्हय? हो स्टँड रिफ्लेक्टेड एवरीवेर Down the line, basically. डावन. आनी म्हणून लोकांकय नीट कित्याक येना? हो भंय आसा अरेस्ट करतले आनी उडयतले आमकां, मागीर कितें करुया आमी? लोकांकय भंय आसा आनी लोकांच्या मदीं सुद्दां एक प्रकारचे अवेरनेस नाच. दे आर नॉट अवेर and not conscious of importance of Mandavi and how damage it would cause to entire Goa आणि लोकांक. हे अजून आमी समजून घेयना. 70तले लोक आमकां व्याघ्र प्रकल्प नाका म्हणटात. फायन, आय कॅन अंडरस्टँड. How you can understand? I can It's difficult to understand. Why don't you take the same stand on Madhai? आमकां कर्नाटकान ती वळयल्ली नाका हो स्टँड कित्याक घेना? हेचें कारण अशें, हेचें कारण अशें की जो पॉलिटिशियन हे सगळें मॅनिप्युलेशन करता, कळ्ळें, तोच पॉलिटिशियन लोकांचे सगळे किल्ले फिरयता. लोक कशे मागीर उबे रावतले? Sir, hold this thought. We've run out of time in the first. And now, let us go into a short break. Welcome back. Rudranath, Ramesh sir has given us quite a lot on the background. So now, but one thing I got from the past so long that we've been talking, that
it's very difficult for us politically to fight against Karnataka. Difficult. कित्याक नंबर 3 versus 40 आणि डेटाय ना आमचे कडेन. सो लिगली मातशें ऑलरेडी अवॉर्ड आयला, नोटिफिकेशन आयला. सो आतां कितें, वॉट इज द वे, कितें करपाचें आतां? लोक ऑल्सो अवेरनस, आय डोंट नो, मे बी इट्स अ गोन एटिट्यूड सुसेगाद, पळोवया फाल्यां पळोवया, उदक आसा, गो टू गल्फ, पोर्चुगीज पासपोर्ट ना कितें, वॉट डू वी डू इफ वी आर गोईंग टू सर्वायव? फॉरगेट अबाउट वीन एंड ऑल, तेच सोड. आय थिंक दॅट इज गॉन बियॉन्ड सर्वायव. कितें करपाचें नाव? जसे सरान म्हटलें की देर इज समथिंग पॉलिटिकल इन इट. दॅट इज करेक्ट, बट इट इज नॉट 3 versus 40 नाव टुडे. It is 1 versus 27. Okay. I look at it as party level. तशें. Okay. BJP wants that 27 to retain there in Karnataka. कर्नाटकान सरकार उरलें की सावथान तांकां एंट्री मेळ्ळी. सो जस्ट फॉर देअर बेनिफीट आमचो बळी गेला हांगा, गोंयचो बळी गेला. आनी ताका लागून आतां पॉलिटिकली वी कॅनॉट फायट. पॉलिटिकली वी हॅव लॉस्ट. अँड नाव the only option is we fight it legally, but that too it is very late. What else we can do? What is pending ते आमी करूंक जाय. जशें टायगर रिजर्व घोशीत करपाचें उरलां तें इमिजिएटली पयलीं करात. मागीर कितली म्हादय सेव जाता ती कळटली ऑटोमॅटीक लोकांक. बिकॉज एकदां टायगर रिजर्व म्हणून केलो की काही रिस्ट्रिक्शन्स येतल्यो खूब ऑन कर्नाटका बेजिकली. गोंयचेर ना, बिकॉज गोंयचें सरकार कांय करयना. गोंयचें सरकार कितें केल्यार तर म्हादयच्या खोऱ्यान प्रॉपर्टीज घेवंक शकता आनी तेज्या व्यतिरिक्त कांय ना. पण कर्नाटक वील हॅव टू स्टॉप देअर कन्स्ट्रक्शन वर्क इन दॅट एरिया. सो म्हाजो असो डिमांड आसा आत्तां एट प्रेझेंट, कारण आतां कोर्टान जुलयान केन्ना तरी केस येतली. त्या केसीन आमचे गव्हर्मेंट कशें रिएक्ट करतले, कशें मांडणी करतले आमकां कांय खबर ना. बिकॉज एक दातार एडवोकेट थंय काडलेलो सिनियर कावन्सील, ही डीड नॉट इवन स्टँड अप फॉर अपोजींग. अशा प्रकारचे एडवोकेटूय बीन थंय अपॉयंट जावपाक लागल्या. सो विलिंगनेस ना आनी सगळें नेग्लिजंटली करपाक लागला सरकार. अशा पद्दतीन जर गेले जाल्यार म्हाका अशें दिसता की आयच्या घडयेक टायगर रिजर्व डिक्लेअर करप इज मोर इम्पॉर्टंट टू प्रोटेक्ट म्हादय. But legally, can we push for this tiger reserve? Legally, it is not required. What I have gathered information, म्हाका जें कळ्ळां तितूंतल्यान central government is ready to declare. But state government, I don't know why lethargic they are. Objections. It's government that again lethargy. is the story behind the story. That has to be dealt with differently. But असो प्रकारचे सरकार आमचे कडेन आसा who do not want to protect anything. म्हणजे हांगा वाघ मरता, देर इज नथिंग, नो एक्शन किंवा मारले वयता. हय, तो मोठो विशय आसा. अजून तो सॉर्ट आउट जावना. सॉर्ट आउट जायना. was supposed to be I was well no, I was doing it well. गव्हर्मेंट लेथार्जीक आसा अशें म्हाजें म्हणणें आसा. आनी लिडर जो आसा तो लिडर इज वीक लिडर. ह्यो दोन गोश्टी ज्यो आसा पळय आयच्या घडयाक आमकां त्रास करतात ह्यो. बिकॉज इफ लिडर वॉज अ स्ट्रॉंग लिडर, तुम्ही जसं म्हटलें की मनोहरबाईन काही गजाली केल्ल्यो म्हणून, बट दॅट टायम म्हाका तरी अशें दिसता की इट वॉज अ लेटर फ्रॉम अ चीफ मिनिस्टर टू द स्टेट प्रेसिडेंट. आतां जें घडलां तें गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट घडटा, वीच इज मोर डेंजरस. गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट घडपा लागले जाल्यार इट बिकम्स ऑफिशियल न्ही. पार्टी टू पार्टी इट इज अनऑफिशियल. पार्टी पडली, विशय सोंपलो. बट गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट जालें की इट बिकम्स अ कंटिन्युअस प्रोसेस न्ही. आज हे गव्हर्मेंट, फाल्यां ते गव्हर्मेंट, बट पेपर वर्क इज देर. सो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका आत्तां अशें दिसता की फ्यू थिंग्स ज्यो आमी करूंक जाय त्यो एक तर टायगर रिजर्व, आनी सेकंडली एक कॉन्स्पिरसी सद्या गोंयांत चल्ल्या टू डिक्रीज किंवा कमी करप इको सेन्सिटीव झोन्स फ्रॉम 99 to 30. सो 69 खंयचे म्हादय खोऱ्यांतले, नेत्रावळी खोऱ्यांतले कितें कांयच लोकांक खबर ना, अजून पर्यंत कांयच खबर ना. आनी इन एडिशन टू दॅट आज कर्नाटक गव्हर्मेंट नवीन DPR हें करता. त्या DPR बद्दल कांयच उलोवणी आमचें सरकार करना. त्या DPRान कितें आसा, कसलें प्रपोजल तेंच्यांनी मांडलां हें आजून पर्यंत कोणें डिस्क्लोज केल्लें ना. सो गोवा गव्हर्मेंट लेथार्जीक. गोवा गव्हर्मेंटान ओपनली येवंक जाय आशिल्लें की अशा प्रकारचो DPR तेंच्यांनी मांडला आनी ताका आमी अपोज करता किंवा सपोर्ट करता. बिकॉज आतां पर्यंत जर पळयलें जाल्यार दे आर सपोर्टींग, गोवा गव्हर्मेंट इज सपोर्टींग कर्नाटक गव्हर्मेंट. सो तुमचें जें कितें आसा तें तुमी आमकां सांगूंक जाय आशिल्लें न्ही गोंयकारांक. कोवीड म्हणटा, कोविडान तुमी काय करप ना, लॉकडावनान काय करप ना, बाकी सगळ्यो एक्टिविटी तुमी करता.
आनी ह्यो एक्टिविटी वीच इज मोर इम्पॉर्टंट. IIT ओके फायन, IIT तुमी हँडओवर करपाचो कार्यक्रम केलो, थंय आनी कितें तरी पूल तुमी करपाचो तुमी प्रोग्राम करता, बट वॉट अबाउट दीस इम्पॉर्टंट इश्यू? वाघ्र क्षेत्र आसतले, टायगर रिजर्व आसतले, इको सेन्सिटीव झोन्स आसतले, मागीर म्हादयचो विशय आसतलो, ह्या हाजेर सरकार आज कित्याक उलयना असो एक मोठो प्रश्न पडटा. आनी तातूंत अशें दिसता की हें सगळें मायनींग सुरू करपाक करता काय कितें, कारण इको सेन्सिटीव झोन कमी केले म्हणटकीर मायनिंगाचे तुमकां आनी ऑप्शन्स ओपन जाले. म्हादयच्या खोऱ्यान तुमी झाडां कट करता, कित्याक करतात? म्हणजे ऑल इलिगॅलिटीज तुमी करतात. ताका लागून म्हाका अशें दिसता की नाव इट इज सेंट्रल गव्हर्मेंट हू हॅज टू प्ले रोल. कारण अशें दिसता की सेंट्रल गव्हर्मेंटा बरें पावना, कारण जावडेकर जो आसा प्रकाश जावडेकर तांच्या बद्दल काय उलोवपाचे अर्थच ना, कारण ही इज लायक अनदर पप्पू, तांकां पप्पूच म्हणटात सगळे आमच्या हितून. पण ही कॅनॉट सेव गोवा. प्रकाश जावडेकर वील नेवर सेव गोवा. नाव इट इज ओनली द प्रायम मिनिस्टर हू कॅन इंटरव्हीन इन सेव गोवा. आनी प्रायम मिनिस्टरा कडेन पावपाक जेन्ना आमच्या गव्हर्नर ऑनरेबल गव्हर्नरान प्रयत्न केलो, आवर चीफ मिनिस्टरान तांकां ऑब्जेक्ट केलो की तूं कित्याक वता. सो वॉट यू वॉन्ट टू डू? तुका एक्सेस ना, चीफ मिनिस्टराक एक्सेस ना, प्रायम मिनिस्टरा कडेन, गव्हर्नराक एक्सेस आसा, लेट हिम टॉक न्ही. इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट लेट हिम टॉक, बट ही इज नॉट डुईंग सो. सो ऑप्शन इज म्हाज्या हिशोबान टायगर रिजर्व डिक्लेअर करप, म्हादय थोडी तरी वाचतली अशें म्हाका तरी दिसता. Okay, on this DPR point, maybe this DPR opportunity na sir, because the DPR means it's a proposal. Yes. Proposal has to come. We can object, we can agree. तुम्ही कसे म्हणणार? okay. So don't you think this is an opportunity for us to put our side of the? सगळे ऑपॉर्च्युनिटी आमच्याकडे येतात पण आम्ही घेना याचे कारण कशें आहे, म्हणजे आतां हांव स्टेट आमची गोवा स्टेट पळयता, पॉलिटिशियन्स पळयता, कर्नाटक पळयता, कर्नाटकचे पॉलिटिशियन पळयतात. कर्नाटकचे पॉलिटिशियनांक आपले कर्नाटकांतले सगळें खबर आसा, ग्राउंड लेवल सगळे ग्राउंड लेवलचे सगळे खबर आसा. गोंयच्या एकट्याय पॉलिटिशियनांक खबर ना. खबर ना दाखवता खबर ना ना खबर ना. Okay, कारण ताका पडलेलेच ना. 5 वर्सां म्हाका काडपाक जाय, वेदर इफ आय एम अ मिनिस्टर म्हणून काडपाक जाय, नाल्यार MLA आसा जाल्यार MLA म्हणून काडूंक जाय, आनी फुडें कितें जाता जाल्यार चान्स घेवपाक जाय. ह्याच्या भायर ते विचार करपाक ना. अशें इतर स्टेट कडेन, आतां कर्नाटका कडेन इतर आमी टोटल फेल्युअर जातले. आमी फक्त वेल अवेअर आनी कॉन्शियस आसात की गोंयचो इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, डिस्ट्रॉय हॅबिटॅट्स, डिस्ट्रॉय रिवर्स अँड अलाव सम अदर पीपल टू डिस्ट्रॉय रिवर्स. दे डोंट केअर फॉर. आतां जशें आतां मेळावलीचे 4 वाघ मेले, त्याच्यानंतर तेंचें कितें जालें कांय खबर ना. त्याच्यानंतर आता IIT थंय येता, त्याच्यानंतर ते IITक तेकोन व्हडले हॉटेलय उबे रावतले. पण ह्यो गजाली करपाक तुमकां तकली आसा, ह्याच्या खातीर तुमी सगळें प्लॅनिंग करतात, ह्याच्या खातीर CMचे कन्सेंट मेळटा. What is the solution? The solution is that 1580 becomes very sensitive as far as Madhai is concerned. तेचेर तुमी अशें करपाक जाय की ते कॅचमेंट एरिया कोणाकच डिस्ट्रॉय करपाक किंवा कांयच करपाक दिवप ना. थंयसरली जर झाडां आसले, आतां तेणी सांगले त्या प्रमाणे तुमी जर फॉरेस्ट कट केल्ले आसा जाल्यार रिप्लांट. Okay. देर इज अ सेल, बेसिकली एक सेल आसा, म्हादय सेल म्हणून आसा, Yes, that's बट what I म्हादय heard. सेल इज इनइफेक्टिव्ह. म्हादय सेलाचो जो नोडल ऑफिसर जो आसा, नोडल ऑफिसर अपॉइंट कितले तेंप जावन आशिल्लो, आतां जाला की तेंच्यांनी डिक्लेअरूय करून वेदर देर इज अ नोडल We ऑफिसर. also don't. बट कर्नाटका तांची सिस्टमच वेगळी आसा, Full-fledged. सिस्टम. ताका खबर आसता कितें स्ट्रॅटेजी, म्हणजे ते पॉलिटिकल विलिंगनेस जे जाय पडटा पळय, ते पॉलिटिकल विलिंगनेसूच ना. आनी स्ट्रॅटेजी हाऊ टू काउंटर. येस, म्हणजे ते कितें करतात अशें ना की दे हॅव स्टडीड गोवा, दे Yes, हॅव yes, स्टडीड yes, पॉलिटिशियन्स yes, correct, अँड दे हॅव स्टडीड द पीपल ऑल्सो. Is this not counterproductive? आता पाणी जाय, गोवा इज नोन फॉर इट्स ग्रीननेस, करेक्ट. ग्रीनरी ना. आता पाणी जाय, पाणी नासतना कितें वॉट विल रिमेन अल्टिमेटली ते ब्रँड गोवा म्हणून ना ब्रँड गोवा असे लोकांक इट्स नॉट ओनली बीचेस, नो इट्स ग्रीनरी, इट्स एवरीथिंग अँड मोर ऑफ द ग्रीनरी बेसिकली, मोर ऑफ द ग्रीनरी. येस. ना एक गजाल गोंयकारांनी आमच्या लोकांनी लक्षात घेवंक जाय की मलप्रभा जी एरिया जी आसा, मलप्रभा एरिया इज गॉन. इट वॉज अ फॉरेस्ट टोटली. सो एकदा फॉरेस्ट कट केले तुम्ही की थंय उदक ना. That's because of sugarcane. एक्झॅक्टली, ते मादय कित्याक काडतात? बिकॉज ऑफ शुगर केन. No, also because of cashew nuts. Yes. And it's being allowed, no? ना हीच परिस्थिती फाल्यां गोंयान जातली.
कारण हांगा तुमी जंगल मारपा लागतले, शेवटी उदक आमकां नाच न्ही, आमकां जें उदक येता तें तुमी डायवर्ट करता आनी हांगच्यान जे रिसोर्सीस तयार जातात ते तुमी जंगल कट करतले आनी उदक ना शेवटी. Exactly. कितें आसा जाणा, आमच्या म्हादयची कॅचमेंट एरिया गोंयची जी आसा ना, टोटल एरिया 2030 कॅचमेंट एरिया, म्हणजे आमचे म्हणजे पाणी वाड येतले म्हादयची अशी, आनी गोंयची आसा ती सगळ्यात जास्त आसा 1580. Almost running out of time. So I would ask from both of you, what you feel in case the government or the people don't come out on the roads or don't fight legally, probably. What is going to happen? What is going to happen to Goa? What is going to happen to Made? So we know, but what is going to happen to Goa? Effects, in short, both starting. ना म्हाका तरी अशें दिसता की इट हेज टू बी डन इन 2 ways, पॉलिटिकली आनी लिगली. आत्तां म्हादय जर वचयतले जाल्यार देर आर 2 aspects, वन इज पॉलिटिकल आनी वन इज लिगल. लिगल बॅटल आतां म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान सिरियस जावचें पडटलें. आतां गव्हर्मेंट बेजिकली एक्सपोज जाला की गव्हर्मेंट फेलियर आनी गव्हर्मेंट नॉन विलिंगनेस टू प्रोटेक्ट म्हादय ह्या लोकां पर्यंत पाविल्लें आसा. सो आत्तां जर कितें करतले तेंच्यांनी आतां विलिंगनेस दाखोवचें पडटलें आनी दे नीड टू फायट लिगली आनी प्रॉपरली. एक गजाल, पॉलिटिकली वी कॅनॉट डू एनीथिंग, 1 versus 27. Centrally. Yes. But in Goa we can. No, Goa, that's a different aspect. हांव तुमकां ओवरऑल सांगता. ओवरऑल सेकंड बॅटल जे आमी ऑलरेडी हरले 1:1 27. 1:27 आमी ऑलरेडी हरले. सामकें. सो पॉलिटिकली आत्तां गव्हर्मेंट काय करूं शकना. बट इन केस यू आर नॉट डुईंग इट जाल्यार म्हाका अशें दिसता की गव्हर्मेंटान लोकांनी विचार करचो पडटलो की अशें गव्हर्मेंट जाय काय नाका. काय अशें गव्हर्मेंट हाडचें पडटलें, अशे लोक निवडून हाडचे पडटले जेंकां म्हादयचेर प्रेम आसा, जे म्हादयक लागून झगडूंक शकता आनी जे म्हादय झगडून जिखूंक शकता, अशा प्रकारच्या लोकांक निवडून हाडटले हो विचार करचो पडटलो पॉलिटिकली. आनी तें करपाक लागून आमी आतां फुडें सरतले. आमी ऑलरेडी निर्णय घातलेलो आशिल्लो की आमकां फुडें हें गव्हर्मेंट नाका. 21 वयल्यान 13चेर आयलें, 13 वयल्यान 3चेर हाडपाची जबाबदारी जी आसतली पळय ती आमची आसतली, हें आमी ऑलरेडी ठरयल्लें. हें जर जावंक नाका जाल्यार आतांच शाणे जाया आनी म्हादय राखा. हे गव्हर्मेंटाक शिटकावणी हांव दिवंक सोदता. Do you agree with Ridhanath sir? his wishful thinking I appreciate. कित्याक सर विशुअल इट इज नॉट It's पॉसिबल. very simple. See, 70ची सोशल कम्युनिटीचो मायंडसेट अजूनही हेचेर जागी जायना, खंय म्हादयचेर जागी जायना. आनी त्यामुळे सगळे ज्यो आमच्यो 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा हितरल्या लोकांक कितलो सिरियसनेस येतलो आनी तेचेर ते पॉलिटिकली अवेअर जातले आनी पॉलिटिकली डिसिजीव अशा प्रकारचे आपले फुडले काम दवरतले हेचेर सगळें अवलंबून आसा. पण एकूण सगळे जर गोंयची आमची मेंटालिटी पळयली, आय एम सॉरी, तरी गोंयच्या लोकांक आपले सोडून कोणाचेच काय पडलेलें ना. It's been a very fruitful discussion. It's been illuminating in many ways. Many things we knew, many things have come out. The story behind the story has come out. But ultimately, Lokang, Rostyar, Yong, Pottele, I hope it doesn't reach that stage. But I think ultimately it will, because the logic that Tumi Dila is perfect. I mean, you cannot dispute that. This is Glenn Costa saying, see you all next week. Thank you.